Merit tebik basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Di pancar terus ari studio BRTM Kuching Aiban lemai tu hari 4, 18 hari bulan 1. Bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingepun ke Aiban ngau berita tu. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pagi tadi bisik nemuai ngagai stesen pelbagai bahan bakar Petros Darul Hana. Tengku Hassanal datai buat stesyennya ngenak bas hidrogen dari Menara Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC urung pukul 10.45 pagi. Disambut Kepala Pemesai Eksekutif SEDC Energy Sdn Berhad Robert Hardin. Udahnya Tengku Hassanal bisik mendiangka penerang pasal operasi buat stesen tu. Tidak dikenataikan Robert Hardin serta nemuai ngagai sekedar fasiliti yang kawam pam hidrogen ngau pam pengecas kereta elektrik. Sama bak penemuai tu ianya sapit Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi serta sapit Menteri Energi ngau Rampak Menua Meruan Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni. Bak pengujung penemuai itu ianya nyerah ke cenderamata ngagai Tengku Hassanal sebedau ia berkejang ngelawak palan-palan ke Bukai di Kuching. Opis Menteri Pemansang Infrastruktur ngau penyangkai kapal MIPD numbuh ke Komiti Infrastruktur ngau Matau Jalai ti berjalai ke pengawak matau proses ngadu ke jalai, pengelikun feri, projek serta isu ke berkawul. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas ugambas madah ke komiti tu tidak bercermin ke sapit Menteri MIPD Datuk Insinyur Aidil Ariwu dekat mantai ke report penuh hasil pengawak matau ngadu ke jalai di menua tu kena bulan 6 tu elak. Datuk Ahmad Douglas kelalunya di Menteri MIPD madah ke reportnya elak dekat diberi ngagai bala kontraktor atau ke sidak tinyedia ke servis ngadu ke jalai menua ngambil ulih berjalai ke pengawak ngau manah serta berintegriti. Tok berguna benar laban pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun berpanggai bak gaya jalai alun ti manah. Ia maksud kerja kutuk bak pengerami makai lemai bergulai ngau penyedia servis ngadu ke jalai menua di Kuching kemari. Bak pengerami tu Datuk Ahmad Douglas bisik berjadi ke aplikasi Public Road Intelligence Management System ti dikena matau bagi jalai ke bisik rusak di serata Sarawak ngau jampat ngena online. Sepawah dekat bisik palan hemodialisis alai pesakit bak kandang menuanya berubat. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas ugambas madah ke Opis Menteri Pengerai Malaysia udah setuju bergempur ngau agensi pemansang bagi menua betung BDDA ngagak palan hemodialisis di sepawah ngena ungkus RM1 juta. Klinik hemodialisis tu berguna benar laban mayuh pesakit aris pawah hemodialisis bandur ke semak. Ia maksud kerja kutuk maya nemuai sambil gawak ke klinik pengerai sepawah bergulai ngau sapit Menteri Pengerai Malaysia Datuk Lukan Isman Awang Sauni kemari. Berbangunnya Datuk Ahmad Douglas merambu dekat agak klinik pengerai sepawah ke baru. Timbal lari KKM ianya pengawak nyedia kagiah belanja kena meli tanah dekat dulu agi dikira sebeda berundiang ke penyampau belanja kena ngagak klinik baru tu. Bak pengerami kesama, Datuk Lukan Isman udah ngemendar kagiah belanja RM350,000 kena nyeruri klinik kendang udah bisik. Sama bisik diatur, ianya pengawak nyerah ke kunci ambulan hari KKM ngagai klinik pengerai sepawah. Bisik datai bak pengawak tu ianya Kaban Parlimen Betung Dr. Richard Rapo. Sapit Direktur Opis Pengerai Menua Sarawak Perubatan Dr. Azli Ayub ngau sapit Direktur Opis Pengerai Menua Sarawak Pergigian Dr. Aminuddin Muhammad Natar. Tahun 2024 ianya tahun naga bak kalender Raban Bangsa Cina dikarapnya di tahun tik mana hagi laban dipercaya dekat mai untung ngau pengelantang. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting madah tajak tahun 2023 udah diasai ngau manah tang tahun 2024 dikarap dekat majak mai perkara ke mana hagi. Hasil ke digumpul Sarawak bak tahun 2023 manggai RM13.1 bilion. Ianya hasil ke pemaduk mayuh digumpul di menua tu nakak ke dia tu. Opis Menteri yang megak nagak penatai 3 juta ikut temuai ke Sarawak bak tahun 2023 udah mujur dicapai ianya mujur ngerikut ke 3.919 juta ikut temuai nakak 31 bulan 12 tahun 2023 ianya nambah 919,000 ikut temuai ke Sarawak.
Penyampaunya tebal lagi datari menua luar bakal Brunei, Indonesia, Singapura, kelimpah hari semenanjung Malaysia ngau Sabah. Kena nyapai juluk artinya di menua tik besar penatai pemisik, strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 megak, ngayan ke komitmen Perintah Sarawak tik ngerintai perkara ke berguna bendar, kena negap ke sektor ekonomi ngau ngemerat ke sektor dagang temuai, nyadi komponen kritikal ngambil Sarawak meruan tegap, mansang serta lantang. Sarawak ngembuat energi ke manah kena ngeluar ke teknologi hidrogen. Sapit Menteri Energi ngau rampak menua tik meruan Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke semua menua di dunia oleh ngeluar ke hidrogen. Tang berbida di Sarawak ianya ngena energi ngeluar ke teknologi hidrogen. Sarawak bisi green hydro energy lalu menua bukai lagi ngena bahan api fosil nuklear ngau ya ke bukai. Nyalai bisi bida hidrogen ke bisi ari menua tu enti dibanding ke hidrogen ke dikeluar di Sarawak. Ianya hidrogen tik bersifat hijau ngau premium. Ia maksud ke Jakarta maya pengawak berjadi ke International Conference for Green Energy, Computing and Sustainable Technology 2024. Ngau nyayan sepekat pemertiati MOU antara Ketin Malaysia ngau Sarawak Energy Berhad SEB kemari. Ia madah Sarawak ndang numpu ngagai industri hidrogen kena mansang ke mua. Ia megak bisik ngemata ke pengawak MOU antara Ketin Universiti Malaysia ngau SEB kena bergempung ngemansang ke perkara akademik, pemansik, alumni, program bertukar pelajar, inkubasi serta biasiswa. Sama bisik di penyadi ianya program kejuruteraan tenaga ngau kejuruteraan mekatronik ke baru dah dua bengkah program tu nerima akreditasi sementara. Hari Majlis Akreditasi Kejuruteraan nyadi ijazah kejuruteraan diiktiraf industri disediakan bak Ketin Malaysia. Program Daya Kerja 2.0 CTR skim bantuk kena ngigak kerja tik nyediakan peluang kena ngemansang ke ekonomi menua serta uliah nyaga pengelantang rakyat. Kaban Parlimen Miri Chu Chun Man madah program Daya Kerjaya 2.0 tu siti ari inisiatif ke berguna bendar. Kena mantuk dagang mit ngau jalan pemesai serta raban orang tik mudah. Napik penanggul nyengkau orang timpang pendia OKU, orang tik kalak masuk jail, orang ku dah pincin ngau orang ku dah tuai umur ngigak kerja. Program tu siti ari kena mutar ke penanggul tik merik penguntung, nambah ke pengawak puang ngagai raban tu serta merik sukung ngagai pengawak dagang lebuh mayar gaji pengerja pengawak. Ia maksud kerja kutuk bak sebengkah penerang sepengudah ngelawak upis Sokso Miri. Bak pengawak dagang, cium adakah perintah nyedia ke insentif gaji 1,500 sebulan, pengelama 6 bulan ketiap ikut pengerja pengawak ke diambil. Nitah ke sekedar atur, ngujung ketuk mantuk ngurang ungkus dagang sidak. Ia minta orang ke bempu dagang ngau raban tik mudah kena penanggul, guna peluang tik disediakan perintah dengan upis Sokso serta dikena ngau manah, ngau merik sukong tik komprehensif. Penerang ke Siliat tahu bertanya ngagai pegawai perkhidmatan pelanggan per keso. Ngena lumur 1,322,8,000 tahu ke data terus ngagai upis Sokso ke Semak. Tuai Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK patut bergempuang menyaga pengelantang kandang Dortik di Pegai Sidak. Adun Mukah Royston Valentine madaka KMKK megak nyadi mata ngau pendiang pengari rakyat timantuk perintah berjalai ke pengawak ke cukup mana ngagai semua pupu Raban Bangsa. KMKK tajan dak lari-lari sebana ngau jakuk bantah hari rakyat tang patut nemu lagi mayuh orang berguna ke bantuk serta sukong hari sidak. Ia maksud ke jakutuk mayang pengawak nyuak ke sertifikat maduka KMKK sitak dun telian kemari. Royston megak ngelalau KMKK ngambil bertemu terus ngau ya entik semak napik sebarang penanggul bandur ke di Pegai Sidak. Ia madah tiap bengkah penanggul nanti bisik cara kena mutar ke aritik bergempuang ngau semua orang. Bisik 4 ikut pengulu ngau 19 ikut tuai rumah nampung servis sidak, lalu 4 ikut baru di Padu ngau 3 ikut tuai rumah ngetu gawak. Sama bisik data ianya pemangku DO pelilih muka Peliazman Ahib. Semua orang tindak ngira umur dipinta ngemeran serta berbasa ke rukun negara tik jadi pugu pemansang menua Malaysia.
Aktivis sosial Kemegakaban Parlimen Bukit Bintang Kuala Lumpur Keduluk Subak, Tan Sri Lee Lamtai Madah ngemeran 5 rukun negara tok buat tiap ikut rakyat Malaysia. Yang kaum Raban Nembiak dekat mantuk nyungkak mayah macam pemansang yang kaum ekonomi menua. Semangat berakup ti tegap ndak ngira bangsa ngau jalai pengarap megah antara kunci pengelikun menua Malaysia. Tajau dah pincin hari dunia politik tang semangat bergulai ngau rakyat nengah mayah macam program volunteer bantu ngau ya ke bukai majak di kerembai ke ya bak buap tiknya di kepalan alai nguliah ke penerang ngage mensia mayuah ngambil mereti serta berbahasa ke pengelantang ngau penyerakup ti diasai nyentuk ke sarito. Ia madah menua-menua bukai patut bercontoh ke serta belajar pasal penyerakup ngau integrasi hari menua Sarawak ngau Sabah. Bakal berkongsi ke palan alai parking kereta antara Masjid An-Naim Lutung ngau gereja The Good Shepherd Lutung ke megabisi ditulis bak buap ya. Ia megak minta pengari rakyat nak ngirari parti penyakal tau ke perintah bergempuang mantuk rakyat bersitak ke dipegai sidak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyual buap ke digagak ya ke bernama Kol Lee Lamtai di Miri. Pengerami tu megak diguluk sapit Menteri Dagang Temuai ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ngau Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Lalu hasil lari nyual buap tu dekat diberi ngagai agensi pengasiah di Malaysia. Pekit Lumbak Ngomayan Sarawak edisi ketiga Suksar, acara tinju dah tembuk diatur lemai kemarik kalai zon selatan mujur boleh 9 titik middle mas. Acara tinju bisik 12 kategori lelaki ngau 4 kategori induk ke diatur bak stadium tertutup Sibu. Bak kategori lelaki, zon selatan boleh 6 titik middle mas ianya bak kategori 48, 51, 60, 71, 75 engkau 92 kg. Lalu kategori induk, zon selatan boleh 3 titik middle mas hari 4 kategori. Ianya kategori berat 48, 52 engkau 57 kg. Siti Agik middle mas diambil peninju induk hari zon tengah bak kategori 63 kg. Zon selatan mujur boleh 9 titik middle mas bak acara tinju tik tembuk diatur lemai kemari. Berbak ngonyak zon tengah mujur boleh 4 titik middle mas bak kategori lelaki, ngau titik middle mas bak kategori induk. Lalu zon barat boleh middle mas bak kategori 80 kg. Pekit Lumbak Ngomayan Sarawak edisi ketiga Suksar 2023 dekat tembuk diatur Sarito. Lalu pengok nutup pekit tok dekat diatur bak stadium tertutup Sibu malam tok lagi. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke lemai tu. Hari Sungai Ketasiak Palestin dekat Merdeka. Ngotok aku Vanessa Mering madah Kediri mupok dulu.